अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका भाई हसन प्लम्बर। मैं आज नया वीडियो लेके आया हूँ। समासेबल पंप कैसे लगाते हैं मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। जो अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपका पास नोटिफिकेशन जाएंगे, आप काम देख सकेंगे। चलिए कैसे करते हुए दिखा। देखिएगा काम हो गया था, कैसे किया था पूरा वीडियो देखिए। 안돼 여기 시다가 뭐라 시다가 콜 응? 응, 누구? 누구? बाहर kau sih di semua dulu kalau ya san ini cuma আমরা থাই না না হ্যাঁ बस पानी मैंने आज का पूरा जलता है। Kau bersih. Ayo, ayo. Macam mana? Udah? Ayo udah? Apa? Terus siapa kalau? ভিডিও করছ হ্যাঁ সামনে বড় বড় করে আমার বড় কেন আছে 2 দিনে 500 এখন 200 না ভুলে গেছে তো ভুলে গেলে তো পয়সা নিয়ে লাগে না আমার সাথে তুমি তো ভুলেই যাও পয়সা নিয়ে লাগে একটা ফল নিছে 300 এই যে ওজন করে আনলাম এই নিল 200 500 ওজন করে পয়সা দিলাম যা পয়সা দিছে আমারে 30 টাকা না ওর চাকা আগা লাগছে লাভ হয় না কবিরের লাভ নাই হাজারের লাভ নাই এটা করে রাখবা আমি কইছি না আমি এটা করে না আর ওর পরে যে 6টা কলর বানাইছে 6 কলর 10,000 Vai, vai. Dua jam. Kalau boleh saya tu. Aku berjalan. Aku ni kustam. Bahi ane kusna na yung mana. Bas. Oh. बहुत स्पीड